Alasila sabunya tingaramo. Saramala malomani jurumani jomila balo awakae galo. Malien assalamu alaikum be malien be fo ka be wala nyuma don wakati na mali kono ani mali ko ka mo be ko o sogolin ouverture média la wakati na ambe aw be fo ka wala nyuma don plateforme beka chaîne YouTube page Facebook fo ka table WhatsApp sirawni Instagram sirawla ambe an kan bagaw fo ka wala nyuma don ka fo ka jemu kan koni ni o damle ni cerno decrypte ko cerno ka wala jemu kan mu be ka sigime aw jamana donye jiya dongo do ba mali ba kono na ni o en faso yi ko minnu b'aw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw anw da ka se ka se a nafamaw na a girimaw ma ka walawala aw ye n y'o de fɔ don o don ko jamukan in kɔnɔ an bɛ se ka kumakan fila ta ko minnu bɛ dugu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ 3 a bɛ se ka kɛ 4 a bɛ se ka kɛ 5 ye a bɛ dépend ko kɛcogo la nin waatinin na an bɛ juin kalo la o tile fila o ye bi ye san 2021 maliyɛnw an donna juin kalo min kɔnɔ an b'a fɔ ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma nin waati in na ko ko bɛ k'a bɛ jamana kɔnɔ a dogolen tɛ aw la an bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ mun y'a nafamaw ye k'a yɛlɛma aw ye todunkan na an bɛ o lase kosɛbɛ mali seleke naani bɛɛ la jamanadenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na ka an lajɛ Kayiba Jabate Kulikoro maraw la Sikaso Segu Mopti fo ka taa bila Tɔnbɔkutu ni Gawo ani Kidali la an bɛ jamanadenw f'u ye k'u waleɲuman dɔn maliyɛn faamaw ani fantanw dɛsɛbaatɔw ni lujuratɔw minnu fara finen don ani minnu fara jɛnbɛ an ka foli bɛ bila bɛɛ ye nin bɛɛ de ye jamanaden kelen ye ni o ye maliyɛn ye Cɔrinɔ ka foli bɛ bila o ye k'a fɔ an bɛ don jɛmukan kɔnɔ rapidement sabula an bɛ retard la dɔɔni bi wa an b'a ɲini an kanubaw fɛ a y'a partager de bɛ kɛ sababu ye maa minnu yɔrɔ ka jan jamana in na olu bɛ bɔ a kalama minnu d'an bɛ nafolo ɲini na Guinée équatoriale u bɛ bɔ a kalama mun bɛ ka kɛ minnu bɛ Sénégali minnu bɛ Laginɛ u bɛ bɔ a kalama mun bɛ ka kɛ u fa jamana kɔnɔ o de y'a to an b'a fɔ a k'a partager o fana ye jamana jɔ dɔ ye nin waati in na sabula kuma barikamaw o de bɛ bɔ anw da kɔnɔ yan sujet minnu b'an bolo maliyɛnw nin waati in na an b'a dɔn jamanadenw kɔni u tulo dayɛlɛlen don k'a dɔn mun de bɛ Cɔrinɔ ka nbalan kɔnɔ nbalan kɔnɔna na nin waati in na an bɛna kuma fɛn mun kan maliyɛnw yanni kuma fɔlɔ cɛ an kɛn bɛ ka sujet giriman fila ta fɔlɔ o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye Pɛkɛn an ka Mali maadenw mun dɔn bɛ n bɛ se k'a fɔ segu ni dogo tigilama don sabula an bɛ ŋɔni y'a bolo n t'a dɔn a bɛ se ka kɛ donso ŋɔni ye walima wasolo ŋɔni don an b'o y'a bolo réseaux sociaux kan influenceur don o b'a jira k'a fɔ maaw fana bɛ a lajɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw kan donc Pɛkɛn o b'a jira k'a fɔ maa dogolen tɛ a dɔnnen don wa i b'a n'an ka Mali tɔgɔtigi caman ye ɲɔgɔn nɔfɛ donc an y'a mɛn k'a fɔ ko weleli bilala a yɛrɛ ma bi ka sababu kɛ réseaux sociaux nin waati in na ko mun bɛ sen na a dogolen t'aw la donc an bɛna kuma o kan an bɛ mun dɔn a la an bɛna o fɔ aw ye a la rapidement pour que a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni maliyɛnw jɛmukan in kɔnɔ an ye kibaruya dɔ sɔrɔ bi kibaruya mun bɛ yen ko a ye an se an dan na an den dɔw den don dɔw dɔgɔnin don Sumayila Sise k'a tɔgɔ ye o ye a bɛ bɔ Bagadaji maliyɛnw an ye kunnafoni in sɔrɔ kunnafoni in kɔni a bakurubaw d'an bolo sabula an ye kun fɔlɔ minnu sɔrɔ o ye nin ye nka ko mun mana bɔ kunnafoni in kɔnɔ an bɛ tila ka segin ka na don nataw la tuguni ni ka na o tɔ di aw ma o ye jumɛn ye funankɛni maliyɛnw ko kunasini plutôt ni o ye dimanche kari ko u taara kisɛ k'a la a ka essence feereyɔrɔ la a bɛ essence de feere butelini k'u taara kisɛ k'a la bali la ni ka se ka a bɔnɛ a ni la donc an ye kibaruya minnu sɔrɔ fɔlɔ o ye nin ye an da bɛna se a nafamaw ma an bɛna balima dɔw wele olu ɲininka u bɛ mun kalama a la fɔlɔ yanni hali bi an ka ko tɔ sɔgɔbɛ k'a ko tɔ dɔn réellement mun de nana ni nin ye donc ko bɛ nin suguya de la Mali an b'a ɲini aw fɛ a k'a partager kosɛbɛ donc n kɛn bɛ ka weleli bila maa minnu ma nin waati in na o ye Mamadu Jefaga an ka marakakɛ faama a yɛrɛ b'ale dɔn kɔrɔlen ale n'a ka analyse dumanw a bɛ n kɛrɛfɛ Nginibolo yan fan fɛ nin waati in na ani ka fara Aïchatou Sanogo ka Fimani kale mun ni ale yɛlɛ ɲin ka ɲi kosɛbɛ a ɲinw dafalen don wa a jɛlen don a jɛmɛ kosɛbɛ donc nin waati in na Fimani kale bɛ n kɛrɛfɛ fana ale nakun ye fɛn damadɔ ye an bɛna kuma jɛmukanw kan en même temps
faites un geste malien amina kuma o fana kan ni o ye an ka ONG belebeleba in ye an bɛna don o fana na k'o ɲɛfɔ aw ye Fimani Kalikale somɔgɔw bɛ di Basi foyi tɛ yen nɔ. somɔgɔw kɛnɛ Basi tɛ yen. i ka folikan jumɛn b'i bolo n bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan i yɛrɛ ɲuman bɛɛ ye maliyɛn de ye n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ a tun kɛra fama ye dɔɔni mais a ma kɛ ni ɲinɛ ye kosɛbɛ donc o folikan de bɛ n bolo. merci beaucoup Jeff Jer ouais kar basi t'i la basi nɛnɛ de b'i la cɛ ye n kɛ Jeff Jer yɛrɛ tɔɔrɔ nɔ mais tɔgɔ de ye Jeff Jer o Non. i jamu ye Jefa nka ne b'i jamu kɛ Jeff Jer m'a fɔ Jeff J e ni ka premier ministre. somɔgɔw bɛ di i ka folikan ye jumɛn ye basi foyi tɛ alhamdulillah bon n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali ko kan ka foli b'a bɛɛ merci Jefa maliyɛnw an bɛ don sujet kɔnɔ an b'an ka double sɛbɛnni minbaw ni a feerebaw fo ale olu de kɛmɛ k'an jukɔrɔma tonto kosɛbɛ 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 ka ko in sama fo ka s'a dan na an b'a fɔ hali bi ala ka baaraɲɔgɔnya to ani ɲɔgɔn cɛ Isu Ɲagandu n'a ka cɛdenw an b'u fo double sɛbɛnni mun n'a kɛmɛ jamanadenw ma hɛrɛ ye bi u na mɛ ni a boisson bɛ yen ko sukoro t'a la jabɛtitɔw ta ani minnu fana bɛ yen ko sukoro min ka d'u ye kosɛbɛ u na mɛ n'o fana ye nka ale kɔni nin dabɔlen don ka maa farikolo de bɔ a cogoya la hali n'i tɛ forme na a b'i bila forme na kosɛbɛ donc ala k'an bɛɛ bila forme na donc nin waati in na an bɛ don jɛmukan kɔnɔ donc yan'an ka don sujet yɛrɛ nafamaw kɔnɔ ni o ye ko mun kɛra Bagadaji u taara funangɛni dɔ de fa Fimani Kalikale funangɛni an y'a ye a y'an dabali ban an y'a intéressé dossier la fɔlɔ parce que an ti dossier in fond yɛrɛ donc an bɛna balimaw wele olu ye mun mɛn u bɛna o de fɔ donc an bɛna kuma o de kan nin waati in na en même temps ani Pékin ale ye influenceur ye a dɔnnen réseaux sociaux kan donc ani communicati procureur Idrissa Touré ko bɛ sen kan dɛ c'est à dire que wulikajɔw de kɛlen don réseaux sociaux n'a fɔra réseaux sociaux TikTok b'a la yɔrɔ TikTok in yɛrɛ o yɛrɛ ko daminɛ an y'a daminɛ mɛrɛ an yɛrɛ donna na kunu walima bi an yɛrɛ b'a ko kan sa donc ala k'an bɛɛ ta k'a la hɛrɛ ye ala kana fɛn bɔ an da fɛn bɛ taa kasara s'an ma an da kana kɛ sababu ye k'an don kaso la o de ye duwawu ye don o don donc an da ka k'an ma hɛrɛ ye ka jamanadenw kunnafoni nka a kana kɛ sababu ye k'anw yɛrɛ datugu kaso la k'an daw minɛ an na ala k'an kisi donc o kɔrɔ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la donc Idrissa Touré kɔni a kɔni ye maa damadɔ cɔmi waati damadɔ in na u t'u datugu k'o bɛ sen ka mandat de dépôt don o kɔrɔ tɛ ko ils sont coupables en 100% k'o bɛ sen ka di donc an da bɛna s'o ma nka yan'o cɛ Fimani Kalikale e yɛrɛ baara dɔ dir'i ma an y'a ye ouverture média la mɔgɔw b'an dɔn ni mɔgɔ dɛmɛw ye ni o ye bana bɛ maa minnu na ka t'u dɛmɛ donc an y'a ye k'a fɔ faites un geste ani ouverture média fara maintenant faites un geste voilà de dir'e ma k'i k'a boli donc i ka gɛrɛ maa banabaatɔw la i ka se ka an ka dɛmɛ ɲini u ye u ka se k'u furakɛ pour que u se ka lafiya sɔrɔ maintenant an bɛ fɛ an da ka se fɛn fɔlɔ min ma fɔlɔ o ye faites un geste ko yɛrɛ i da bɛ se ka so o ma ka ɲɛfɔli k'an ye wa d'accord Thierno diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ segin k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo komi i y'a fɔ cogoya min na faites un geste i y'a fɔ cogo min na k'a valan dira n ma valan in ka girin kosɛbɛ 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 parce que an filɛ nin ye wagati min na i ko sisan nɔ diɲɛ bɛ wagati min na bana kow ni gɛlɛya minnu bɛ adamadenw na a tɛ se ka fɔ ka se a dan na donc n bɛ n profiter d'abord ka ouverture média cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo parce que nin confiance de ye donc u merci confiance in na u merci bonya in na fɔlɔ donc walasa k'a ɲɛf'i ɲɛna fɔlɔ ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ ko faites un geste ye jumɛn de ye fɔlɔ faites un geste ye fondation de donc fondation de don ONG donc u b'a fɔ ma ko organisation non gouvernementale min bɛ ka baara kɛ jɛkulu dɔ de don min bɛ baara kɛ mais a tɛ faso ka taabolo kɔnɔna la donc faites un geste ale ye association ye min créera depuis san 2015 2015 wagati Mali kɔnɔ yan nɔ ani Faransi donc a nana bonya kosɛbɛ ka bonya kosɛbɛ san 2018 2018 ninnu wagati kɔnɔna na u bɛɛ y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ kalandenya na dɔɔni donc a nana se u ka baaraw taabolo nana kɛ autorisation dir'u ma ka kɛ ONG ba ye donc ONG bɛ baara kɛ mun de kan sisan nɔ ONG ka bɛ taabolo caman kan i n'a fɔ santé éducation ale ni formation ani insertion professionnelle bamanankan na dɛ an bɛ donc santé mɔgɔ ka kɛnɛya ko kɛnɛya ko kalanko ale ni formation ka mɔgɔw dege ka baara degew kɛ ani ka mɔgɔw dɛmɛ tuguni
ka don baara kow la donc tubabukan kana kɛ sababu ye i ka fili i fasiya ma dɛ cɔdɔ ne bamanankan fɔ koyi n ko ne wolola segu de n bɛ segu donc n bɛ i m'a faamuya mais kuma dɔw bɛ yen nɔ olu fɔli bamanankan na an ka mɔgɔw ma a développer kosɛbɛ ka se o de maintenant i bɛ se ka kuma Kadija ka ko kan rapidement ni o ye Kadijatu Kamara ye n'i y'a ye o vidéo in fana i y'o kɛ an bɔra k'o bila réseaux sociaux kan sisan nɔ Kadijatu ye denmisɛnnin fitinin ye min donna école la ɲinan yɛrɛ yɛrɛ de donc a bɛ wolo wagati min na pratiquement fosi a ba ka kuma fɔcogo la foyi t'a la pratiquement et puis filani de tun don donc au fur et à mesure Kadijatu bɛ ka kɔrɔbaya kosɛbɛ kuru nana commencer ka bɔ kunkolo in na quoi ok donc an b'a la k'o vidéo yɛrɛ de lajɛ tan voilà donc d'accord donc an ka vidéo lajɛ an b'o vidéo lajɛ en même temps i bɛ kuma kɔrɔ an b'a vidéo tɛmɛ d'accord problème t'a la donc kunkolo nana commencer ka funu comme n yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na vidéo kɔnɔna la ka kunkolo bɛɛ lajɛlen minɛ donc ba nasomɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la cogoya tɛ yen nɔ cogoya fosi tɛ yen nɔ u taara kɛnɛya tigilamɔgɔw ma diagnostic fɔlɔ de kɛra fɔlɔ donc u ye wari minnu f'u ɲɛna u y'an wele o yɔrɔnin bɛɛ k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la solution foyi tɛ olu ye donc an fana jateminɛ an entreprise kɔnɔna la fondation kɔnɔna la an bɛ se ka mun de kɛ fɔlɔ non seulement problème bɛ Kadijatu somɔgɔw da la fɔlɔ Kadijatu ka prise action yɛrɛ la fɔlɔ opération bɛna kɛ cogo di u t'o dɔn ayiwa a ko tɔ bɛna laban cogo di fura ko u t'o si dɔn tuguni Kadijatu yɛrɛ ka entretien a n'a filantɔɲɔgɔn ka entretien nin bɛɛ ye problème ye donc an y'a essayer sisan ka collecte lancer ka vidéo kɛ fɔlɔ ka collecte lancer donc mɔgɔw ma k'o fɛn kɛ donc o ye Kadijatu ka d'accord donc sini ka kan ye k'an ka vidéo lajɛ donc an b'a lajɛ an filɛlibaw fɛ an ka vidéo kunkuruni lajɛ rapidement pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la et puis numéro fana b'a laban na minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ u bɛ se ka weleli kɛ a numéro la donc an ka jɛ an ka lajɛ FTNGS ka baara hukumu kɔnɔna la a ye wuli ka jɔ sabati ka se Bamako quartier dɔ la min bɛ wele Aseyibukum walasa ka taa jateminɛ kɛ maa degunnenba dɔ ka lahalaya kan min kɔni man ɲɛnɛ a tɔgɔ ye Kadijatu Kamara denmisɛnnin fitinin min tɔgɔ sɛbɛnna école la ɲɛna yɛrɛ de a si bɛ taa san 7 la ɲininkaliw tɛngulen a bangebaaw la sa u y'a yira k'a fɔ Kadijatu ye filanin de ye k'u fila bɛɛ bi bange waati min na baasi t'u si la denmisɛnnin ninnu b'a la ka kɔrɔbaya ka taa fɛ Kadijatu kunkolo balila ka fununi daminɛ ka funu f'a bɛ ɲini ka la kunkolo fan bɛɛ lajɛlen minɛ ka kunsigi bɛɛ lajɛlen waaro k'a da ka sin k'a kɛ kɛrɛfɛden ye a tɔɲɔgɔnw cɛ la taa ni ka segin caman kɔ dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛya tigilamaaw y'a yira k'a fɔ kunkolo in kɔni kan ka opérer nka Kadijatu somaaw y'a yira k'a fɔ opéreli musakaw n'a furakow se tɛ olu ye u kɔni bɛ welewele bila sa maliyɛn cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan ka fara kɛnɛya tigilamaa bɛɛ lajɛlen kan k'olu dɛmɛ yaasa den bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ kɛrɛfɛden na. Ne tɔgɔ Jatu ne bɛ perimande bere la ne kunkolo de b'a ne di ne bɛ fɛ mɔgɔw ka dɛmɛ n fɛ walasa ka ne ka ne kunkolo nɔgɔya walasa ka si bɔ a la ne tagara ekɔliso la u to ka ne ka fura sama k'a bɔ ne kunkolo la. Très bien, hakili la aw ye vidéo lajɛ a ye faamuyali sɔrɔ a la donc minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ an bɛna lajɛ ka numéro ka lien bila an ka émission dugumana na ani ka fara Kotizop fana faga minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ à travers Kotizop donc olu fana bɛ se ka cliquer Kotizop lien kan donc an b'a fɔ dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ ba 1 man ca donc 3000 personnes de bɛ k'an lajɛ nin waati in na n'a kelen-kelenna ye dɔrɔmɛ 1 ou bien 2 bila a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka an woloden ka se ka nɔgɔya na joona donc kɔrɔfɔlama jumɛn b'i bolo k'a kuncɛ Fimani Kale kɔrɔfɔlama min bolo ka nin débat in kuncɛ dɔrɔn u ka dɔn k'a fɔ ko ONG bɛ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni Kadijatu kelen dɔrɔn tɛ mɔgɔ baden de bɛ an bolo an bɛ ka mɔgɔ minnu ka dossier kɛ donc u ka dɔn fana k'a fɔ ni an ye banabaatɔ ta an tɛ banabaatɔ ta juste parce que fɛn min b'a la dɔrɔn k'an b'a essayer ko k'u dɛmɛ o montanin na quoi an b'u ta ka tila k'u suivre banabaatɔ b'an bolo ONG kɔnɔna na a bɛ ɲini ka na 2 ans bɔ mɔgɔ dɔw kɛ ye cancer sɔrɔ u envoyer ka taa Maroc ni fɛnw na fo sisan nɔ ONG b'a la k'u suit u ye denw sɔrɔ u furula tuguni ONG b'u dɛmɛ baara kow fana na donc continuité de don donc dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ ba 1 man ca minnu bɛ k'an filɛ kɔfɛ 1 euro 2 euro 3 euro fo ka taa se 5 euro ma
dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca donc mana wari sɔrɔ dɔrɔn k'u bɛ fɛ ka dɔn kɛ dɔrɔn u k'a bila ka taa a bɛ se ka kɛ ka dɔ de dɛmɛ. D'accord, merci beaucoup Aïchatou, ala k'i dɛmɛ nin baara in na inshallah an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka se k'an dɛmɛ na walasa ONG in a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na an ka se k'an balimaw lujuratɔ dɛmɛ. N'an bɔra o la an bɛ don sujet filanan kɔnɔ joona joona i bɛ n kɛrɛfɛ i bɛ to yan bɛɛ bɛ hakililataw fɔ o ye jumɛn ye ni o ye Pékin ye maliyɛnw tilegan in na an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko Pékin welela mun ye an ka finitigilakaw fɛ 5e arrondissement mun filɛ ni Lafiyabugu taasira la a yirala k'a fɔ ko weleli bɔra jɔnni yɔrɔ ni o ye procureur de la République ye communicatif procureur maliyɛnw communicatif procureur ale kɔni 5e arrondissement b'ale de ka yamaruya kɔnɔ parce que i b'a sɔrɔ commissariat damadɔ bɛ yen u bɛ bila procureur bɛɛ ka yamaruyaw kɔnɔ ni minɛninw ni fɛnw kɛra ale b'a fɔ olu ye a ye taa ni karisa minɛ u t'o minɛ ka na n'a ye donc o hokumu kɔnɔ a yira k'a fɔ mun ye procureur Idrissa Touré a b'a kalama hali kunu an kumana ka avec Youssou Mangara ni o ye n ka ɲɛmaa ye kɔrɔfɔw bolila mun kan o ye nin waati in na ko mun bɛ senna ko nɛni mun ni a bɛ kɛ réseaux sociaux kan réseaux sociaux Facebook YouTube Twitter Instagram ani ka taa bila TikTok siraw la ani Snapchat ko n yɛrɛ ma se Snapchat fɔ Youssou ko Snapchat Snapchat o Snapchat donc a yira k'a fɔ a si ma bɔ si la k'i minɛ n'a ka k'i ye nɛni kɛ k'i bɛ wele an ka ɲininkaliw n'an ka koɲɛɲiniw nana bɔ a kalama k'a fɔ mun ye Pékin ye ale ye an ka Mali seko n'a dɔnko tigilama a bɛ se fɔli la a yera waati dɔ yɛrɛ la k'a fɔ ale yɛrɛ kun bɔra kaso la waati dɔ la o waati mun mɛnna ko Pékin nana wele mun kama ko nɛni k'a fɔra k'a fana ye nɛni de kɛ réseaux sociaux kan o nɛni kelen a welela weleli kɔni na 5e arrondissement mɔgɔw ye Pékin wele nka k'a fɔ ko mandat de dépôt dara ka fɔlɔ o tɛ ɲininkaliw de bɛ sen kan kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw bɛ sen kan k'a ɲininka k'a dɔn sabula ni finitigilakaw y'i wele olu b'i kumakanw de lamɛn fɔlɔ k'a bɛɛ sɛbɛn k'a ban ni ka taa di jɔnni ma o ye procureur ye donc o kumakanw de bɛ sen na donc an b'a fɔ kɔni Pékin kɔni ala k'a bɔ sama woro furanjɛ parce que Idrissa Touré kɔni ko nɛni kɔni k'i minɛna nɛni sira fɛ kɔni k'i ye nɛni dɔ kɛ ka taa mun kɔni ye ka taa se ale ɲɛkɔrɔ k'i n'ale ɲɛ jɔra coyi coyi a ma nɔgɔn dɛ donc nin ko in kɔni de bɛ senna nin waati in na Pékin welela o de la ko nɛni sira don wa k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ welelen don a la ko maa ma bɔ maa la ko nɛni n'i ye nɛni kɛ réseaux sociaux kan fanɛni banɛniw fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma k'i nɔ bɛ se ka minɛ a la wa ɲininkaliw bɛ fɛn caman yira ni k'a fɔ procureur in yɛrɛ filɛ a ye kalan kɛ master 2 de b'a bolo cybercriminalité kan o ye réseaux sociaux kow ni fɛnw ye o master 2 b'a bolo k'a y'o kalan kɛ Sénégal jamanaw la donc nin waati in na ko caman kɛra a yɛrɛ hakili b'a la mun kɔni ye Gaspi ta ye Gaspi ta fana olu ka kɛlɛ sɔrɔla ani le fu o kɛlɛ yira réseaux sociaux kan donc a ye weleli bila olu ma nka y'a mɛn k'a fɔ ko Gaspi kɔni ko o de sɔnna o de taara nka ko dɔ in ma ye an m'a mɛn ko kɔni minɛna fɔlɔ an m'o mɛn o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Jaba sɔrɔ fana ta ye ni o ye an balimamuso ye k'o fana nana wele o cogoya kelen la o fana ka dossier fana bi en instruction c'est-à-dire que mandat de dépôt dara ka taa n'a ye fɔlɔ boli nka a ma fɔ ka perepere latigɛ fɔlɔ ka kow ban pewu o fana ta sɔrɔla réseaux sociaux kelen fɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Mamuru ye Mamuru ale tun ye commune du Mandé maire de ni ma fili donc an y'a mɛn ko o fana kun minɛna ko procureur communicatif kelen fɛ donc ale ka fara maa caman kan Iba Montana ninnu donc olu caman donc maintenant Pékin fana ta kɔni o bɛ senna Pékin welela 5e arrondissement cɛdenw dara nɔ k'a nana mun kɔni ye ɲininkaliw ye olu bɛ sen kan n'a sɔrɔla kumakanw fɔra ka ɲɛ cogo dɔ la nɛni mun kɔni peut-être n'o o b'u bolo n'u y'a ye k'a fɔ ko nɛni in fana bɔra Pékin yɔrɔ k'a sababu kɛ parce que maa wɛrɛ de y'a nɛni kumaw tɛna taraba sɔrɔ n'a bilala o cogo la ka taa denbaya la o fana bɛ fɔ k'a fɔ a kun welela procureur fɛ nka procureur y'a ye k'a fɔ a vraiment nin ko in jɛmɛ ta fɛn t'a la a ka taa ka so nka n'a nana kun cɛ cogo wɛrɛ la o fana bɛ yen nka an kɔni sigi bɛ ka k'o taabolo lajɛ nka k'a yira aw la k'a fɔ maliyɛnw nɛni banna pewu réseaux sociaux kan sabula Idrissa y'a yira k'a fɔ ko maa tɛ bɔ maa la i kɛra maa o maa ye i kɛra tɔgɔtigi ye o i kɛra sanutigi ye o wa i bɛ cogo o cogo kɔni ko i minɛna nɛni na kɔni réseaux sociaux kɔni nka k'ale y'a ye k'a fɔ i bɛ ka bɔ publiquement ka maa dɔw mansaw nɔgɔya walima ka fɛn dɔw kɛ i k'i gɛlɛya dɛ i n'ale ɲɛ kana kɛ kelen ye donc nin waati in na yanni n ka kuma di n ka marabolo ɲɛma ani Aïchatou ma procureur yɛrɛ tun ye kuma dɔ fɔ waati dɔ la kumakan y'a fɔ nanzarakan na a kumakan ninnu an bɛna o de lamɛn a y'a lamɛn kosɛbɛ ka ɲɛ Maliɲɛnw a y'a lamɛn dɛ parce que c'est très important an bɛ tile dɔ la sisan réseaux sociaux ko tile don bɛɛ donna réseaux sociaux ko tile la réseaux sociaux bɛ se ka jogo tiɲɛ i b'a fɔ a bɛ se ka jogo ɲɛ
mais bɛɛ n'i ka éducation de bɛ n'a kan anw filɛ nin ye depuis anw sigira maa ma an ye ka maa fa nin ba nin dɛ an da ye kunnafoni di an b'o fɔ dɔrɔn an bɛ taa n'an yɛrɛ nka dɔw n'u jogo fana de bɛ yɛlɛ a kan olu bolo ni nɛni ma kɛ u tɛ lamɛn olu bolo ni fanɛni banɛni ma kɛ u tɛ lamɛn bon bɛɛ n'i jogo don donc procureur kɔni ko yan'ale kɔni ka taa n'ale kɔni i ka nɛni ye kɔni a b'i wele ka na k'i ɲininka n'i jo t'a la k'i bɛ taa nka n'i jo b'a la ko b'i bolo dɛ donc an b'a fɔ ala ka an bɔ a bɔda ɲuman fɛ nin waati in na an bɛ procureur ka vidéo lamɛn a ye mun fɔ nanzarakan na kɔrɔfɔ mun fɔ aw ni nin an ka jɛ an ka o lamɛn. Donc vous venez de faire capture là est un message injurieux. Pourtant vous captez ça pour poser ça sur votre page afin que d'autres lisent ça. Mais ça veut dire que vous avez l'intention vous aussi que ça soit lu, que ce soit su. Ce n'est pas une information à partager ça. Si c'est une information utile, d'utilité publique, là d'accord, vous pouvez la partager. Mais partager les injures des gens, vous savez, et pourtant vous êtes conscient de ce que c'est effectivement une injure, et vous la partagez, mais vous êtes autant coupable que celui qui en est l'auteur. C'est vrai aussi que en matière pénale, la théorie des preuves repose sur deux postulats, deux principes essentiels. La liberté de la preuve et l'intime conviction. La liberté de la preuve parce que aussitôt une infraction commise, l'infracteur va s'empresser de la supprimer ou en tout cas d'en effacer toute trace s'il le peut. De ce fait-là, on ne peut limiter artificiellement les modes de preuve. Maintenant, l'intime conviction du juge voudrait que, certes, l'administration de la preuve, elle n'est pas libre, parce que le juge est obligé de fonder sa décision sur les éléments de preuve, les éléments de preuve produits et débattus contradictoirement au dossier, mais il n'est pas tenu d'expliquer le cheminement par lequel il est arrivé à sa raison, par lequel il est arrivé à la décision. Donc, tout dépend de l'interprétation, du pouvoir interprétatif du juge du moment. Akili la ye faamuyali caman sɔrɔ procureur ka kɔrɔfɔ la a tɛ tɛmɛ nin kan donc a ka kumaw la a y'a bɛɛ fɔ k'a jɛya hali n'i y'a partager hali ni maa ye maa nɛni ka maa dɔgɔya k'a tigi fana ba nɛni k'e y'a partager ka page kan k'i nɔ bɛ se ka minɛ i bɛ se ka datugu kaso la kɔrɔfɔ in kɔni a jɛra o an hakili la nɔgɔ foyi t'a la wa an b'a fɔ maa ye maa si kana nɛni kɛ hali an ka commentaire kɔrɔ hali commentaire ba parce que mɔgɔ dɔ kana don i ka ko kɔnɔ ka fanɛni ba nɛni kɛ o b'a yira fana k'i fana jɔyɔrɔ dɔ b'a la dɛ donc k'a yira k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to i ka fɔtaw la réseaux sociaux kan nin kumakan in kɔni fɔlen don a yɛrɛ y'a mɛn kɔrɔfɔ kan procureur donna a ko la k'a kuma kan cogo min na donc sariya ko don Jefaga i bɔra ka kumaw mɛn nin ko de bɛ senna nin waati in na mun ye nɛniw ye ko nɛni minnu kɛ réseaux sociaux kan ko ni tɛgɛ dar'i kan kɔni ko ala de bɛ se k'i bɔ sa sabula procureur kɔni k'a ko nɛni kɔni ko inshallah ko tant que ale bɛ yen ko yɔrɔ bɛ furanw jɛ ka kangaji k'a la k'a ko k'a jɛ kosɛbɛ nin waati in na an b'a fɔ ala kana an da gɔngɔn fɛ parce que an bɛɛ ye réseaux sociaux baarakɛla ye donc an bɛ dugawu de k'an yɛrɛ ye an dabaraw ye maintenant mun bɛ bolo nin ko in na ka fɔ exactement. Bon, Chorno, je pense que kuno an y'an da don nin kuma in na ka ɲɛfɔli kɛ ka sababuya kɛ an balimamuso n'o ye Jaba Sura ye an y'a ye wulikajɔ sabatira pour que ka taga ale fana nɔ minɛra ka sababuya kɛ ko injure grossière c'est à dire ka nɛniw kɛ nɛni minnu ye nɛni jugumanbaw ye mun ye nɛniw ye nɛni minnu ni an ka société an n'an ka tagabolo u tɛ jɛ ni nɛni minnu ye k'u waleya yɔrɔ la yɔrɔ mun ni diɲɛmaa bɛɛ bɛ se ka yɔrɔ min mɛn donc Jaba interpellera o de la. An bɔra an ye explication caman di mɔgɔw ma c'est à dire que cybercriminalité yɛrɛ loi mun taara an ka wasabulon kɔnɔna la a kɛra 2019 de donc procureur bɛ ka o loi de waleya an y'a yira k'a fɔ ko o loi ye mun bɛ ka boli a kɔnɔna la procureur ka sariya sigilen tɛ mais anw yɛrɛbakun de votera ka loi in bila sur place parce que n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ kɛ an ka assemblée kɔnɔna la olu y'an ka représentants de donc u bɛ comme u bɛ fɛn fɛn waleya u b'a waleya anw de tɔgɔ la. Donc c'est pour dire que avec a waleya dɔrɔn de o tɛmɛnen kɔfɛ i da magara fɛn dɔ la c'est vrai que procureur in filɛ nin ye a ye nin kalan yɛrɛ de kɛ c'est pas comme si a bɛ ka a kɛ ten a kun fɛ a sariya bɛ yen mais a y'a kalan fana kɛ parce que a taara kalan kɛ fo Sénégal jamana la walasa ka se ka na a ko de k'ale kalikan tɛ dɔwɛrɛ ye réseaux sociaux kan TikTok wo WhatsApp wo Facebook wo a kɛra fɛn fɛn bɛ tali kɛ réseaux sociaux kan i n'a fɔ Snapchat i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Snapchat wa o ye ko jumɛn de ne b'a ɲɛdɔn Snapchat voilà donc fɛn fɛn bɛ tali kɛ réseaux sociaux kan ko walasa ka se ka na o saniya ko parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na i ko bi an ka réseaux sociaux kan ko nɛni caman bɛ waleya a kan o dɔrɔn tɛ maa minnu bɛ ka wele ka taga ko nɛni bɔra olu da
c'est à dire minɛli tɛna dan olu dɔrɔn ma dɛ il faut k'an k'o yɔrɔ préciser parce que a ka message mun tɛmɛna a ka message c'est très clair a bɛ ka mun fɔ a kɔnɔna la a dabɔkun tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko maa mun i n'a fɔ maa mun ye nɛni waleya o dɔrɔn tɛ dɛ e maa mun y'a partager yɛrɛ c'est à dire maa ye dɔ ye nɛni kɛ e y'a ta ka partager i ka fɛn kan i ka page kan ou bien i y'a capture kɛ ka bila i ka page kan i dun b'a dɔn k'a fɔ ko nɛni de don maa mun ye nɛni kɛ ani e min y'a partager ou bien e min y'a capture kɛ ka bila i ka page kan aw bɛɛ bɛ gosi ni bere kelen ye c'est une précision de taille c'est à dire maa mun ye nɛni kɛ ani e mɔgɔ min y'a capturer ka taa bila i y'a dɔn k'a fɔ ko nɛni de don ko injure de don sinon ni information ɲɛnama de don mun bɛ tali kɛ jamana ko kan information ɲɛnama don mun bɛ tali kɛ c'est à dire ka jamanadenw la kunnafoni ou bien k'u sensibiliser ko la ko mun ye ko ɲɛnama ye n'i y'o partager ko fɛn t'a la mais e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nɛni de don mɔgɔ mun y'a kɛ a ye nɛni de kɛ wa nɛni dun man ɲi e tilara k'a ta k'a partager ou bien a tigi bɛ k'a ka vidéo kɛ e bɛ k'a partager i ka page kan i dun b'a dɔn nɛni de don ɲagatali mun dara a tigi kan a ɲagatali kelen bɛ se ka da i fana kan donc il faut que o yɔrɔ in mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya a la ɲagatali tɛ dan ko a bɔra maa mun dɔrɔn da dɛ e min y'a partager ou bien e mun y'a capture kɛ k'a bila ɲagatali bɛ boli i fana kan donc a ko ko ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ale nana de walasa ka ordre Facebook kan a b'a tilen de cɔrɔ mais hali n'i y'a partager k'i to Laginɛ cɔrɔ hali n'i y'a partager ka to i to Laginɛ fo n'i tora Laginɛ dɛ fo n'i tora Laginɛ sinon n'i nana cɔrɔ walahi i bɛ minɛ hali n'i y'a partager k'i to fo Laginɛ parce que e ka partageli sababuya la a bɛ se ka kɛ peut-être maa mun mana nɛni kɛ sisan n'a ye nɛni kɛ ka da a ka page ma a bɛ se ka kɛ maa damadɔni bɛ yen olu de bɛna bɔ nɛni in kalama mais le simple fait que e y'a partager maa wɛrɛ y'a partage cayara ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc a bɛ c'est à dire au lieu k'a ka dan maa damadɔni ma a bɛ caya de maa caman de bɛna mɛn donc a bɛ se ka kɛ c'est à dire mɔgɔ dɔw bɛ yen hali minnu man ka nɛni in yɛrɛ mɛn a bɛ don olu bɛɛ tulo la donc i dun ye min kɛ a ma c'est pourquoi a fɔra ko ni information ɲɛnama de don i bɛ se k'o partager n'i ye information ɲɛnama partager a partager kun tɛ dɔwɛrɛ o walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kunnafoni kalama cogo min na mais ni kolon de don ɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama o cogoya kelen de la o ɲuman don cogo min na a partagera cogo min na ni kolon fana don mɔgɔw bɛ bɔ a kalama o cogoya kelen de la donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la u k'u janto u yɛrɛ la n k'an janto an yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi sinon pɛnkɛ ka nin affaire in c'est vrai que procureur de y'i saisi a la mais c'est pas comme si procureur fana ale dɔrɔn de bɛ yan pour que ka nin waleya il faut que mɔgɔw k'a faamuya ale kɔni bi bi in na procureur bɛɛ bɛ se k'a kɛ voilà ale de bɛ k'a kɛ mais bi bi in na ale kɔni de ye maa damadɔni minɛ k'a sababuya kɛ ko nɛni bɛ ka fɛn mais procureur wɛrɛ bɛ se k'a kɛ Mali c'est à dire Bamakɔ commune bɛɛ la fo ka taa se Mali région bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ bɛ se ka waleya olu bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔ interpeller fo Bamakɔ yan procureur dɔ bɛ se k'i to fo Kidali ka maa dɔ interpeller fo Bamakɔ yan i n'a fɔ a bɛ se k'i to Kayi cogo min na ka maa dɔ interpeller fo Mali kɔfɛ Mali kɔfɛ parce que par exemple n'i sigilen bɛ Guadeloupe n'i sigilen bɛ walima n'i bɛ Martinique walima i bɛ Japon dugu dɔ la a bɛ se k'i bon cɔrɔnɔ i cɔmi k'i to yen i bɛ se ka cɔmi k'i to yen fana dɛ i bɛ se ka cɔmi k'a to yen parce que fɛn dɔ bɛ yen wagati dɔ la ne ni Isufu yɛrɛ nana plateau in kan ka ɲɛfɔli dɔ kɛ sariya kisɛ dɔ talen don o sariya kisɛ in bɛ Mali ni par exemple France parce que convention dɔ bɛ yen a signera a tun bɛ Mali ni France de depuis 1962 mais u ko k'a mise en jour kɛ CNT kɔnɔna la an y'a ye Ben le cerveau bɔra k'a fɔ ko wa ko a ye kumakan mun fɔ f'an ko Ben m'a faamuya de o extra c'est à dire ka mɔgɔ extrader ka bɔ n'a ye kɔfɛ ka na yan o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ dɛ cɔrɔnɔ sariya kura mun taara a bɛ kɛ dɛ non siga t'a la sariya kura mun taara a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ dɛ an balima caman bɛ yen dɛ sariya kura mun taara a bɛ se ka kɛ dɛ sariya kura ye par exemple n'a sɔrɔ ni e ye walew dɔ sabati minnu bɛ tali kɛ cybercriminalité kan je précise bien i ye wale dɔ sabati mun bɛ tali kɛ cybercriminalité kan ou bien i ye wale dɔ sabati mun bɛ se ka tali kɛ c'est à dire a mana kɛ a sugu o sugu ye a mana kɛ a sugu o sugu ye n'i bɛ Faransi parce que il faut reconnaître que fɛn bɛɛ tɛ ko réseaux sociaux maa dɔw bɛ se ka Ala k'an kisi maa dɔw bɛ se ka mɔgɔw faga Mali la ka taa yɛrɛ sɔrɔ Faransi k'a tigi extrader ka na n'a ye o sababuya yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu k'a tigi bɔ Faransi ka na n'a ye fɔ donc o loi de votera o loi min votera o loi mun votera cɔrɔnɔ hali n'i ye nɛni kɛ internet kan ka mɔgɔw nɛni internet kan k'i to Faransi
u bɛ se ka c'est à dire a bɛ se ka baser ni loi in kan walima k'a to jamana wɛrɛw la cɔrɔnɔ k'i to France parce que pour le moment a bɛ France ni Mali de cɛ a bɛ France dɔrɔn de concerné voilà c'est à dire mun taara a bɛ France ni Mali de cɛ maintenant a bɛ se ka kɛ a bɛ don don n'a nataw la jamana wɛrɛw cɛ convention wɛrɛw bɛ yen tuguni jamana wɛrɛw ni Mali cɛ maintenant n'i y'a waleya k'i to yen a bɛ se ka kɛ sababu ye u b'i lanati an ka fama an ka teni comment dire an ka sariya tigɛbagaw u bɛ se ka wulikajɔ sabati k'a ɲini Faransi sariya tigɛbagaw fɛ k'a fɔ ko Karim Masina bɛ ka nɛni dɔ kɛ an ka territoire kan ye a ye nɛni dɔ sabati anw ka sariya an b'a fɛ an ka cybercriminalité min n'an b'a kɛlɛ la an b'a fɛ anw ka sariya ka boli a tigi kan donc an bɛ yamaruya ɲini aw fɛ a y'a tigi minɛ a ka bila ka na a y'a bila an ka bolo kan an bɛ na n'a ye ka na kiiri yan ni sariya in bɛ se ka waleya quoi sariya in o ka ɲi voilà nka an bɛ fɛn dɔ fɔ Ayisa yanni n ka kuma d'i ma maa minnu bɛ nɛniw kɛ an ka commentaire yɔrɔ n delila k'a fɔ n ko mɔgɔw bɛ fanɛni ba nɛni kɛ yɔrɔ n'an bɛ vidéo la émission na dɔw bɛ taa dɔ fa n'a ba nɛni an ka page kan cɔrɔ ne b'a capture kɛ k'a ci o a ye ne lamɛn sa capture ko yɛrɛ tɛ koyi fɔlɔ an ko an ka administrateur duuru de b'an bolo bɛɛ b'o kalama Vertu Media la on a 5 administrateurs u bɛ si supprimer de la ka maaw bloquer dɔrɔn mais dɔ de bɛna fara a kan sisan parce que nin ko mun daminɛnen filɛ nin ye bɛɛ concerné len don i bɛ nɛni kɛ page kan dɔrɔn an b'i bloquer anw di yan nɛni ni fanɛni ba nɛni ma a kana problème las'an ma yɛrɛ an bɛ yan ka kunnafoni de di an da bɛ da yen o y'a bannen ye nka mun ye nɛni ni fanɛni ba nɛni ye o t'an jogo ye o tɛ tiɲɛ ye an bɛna yɔrɔ an ka administrateur ye 5 ye an bɛna dɔ fara a kan wa an b'a fɔ an kanubaw ye ni ɲɛ b'a la i tɛ ka Ouverture Media émission ye bilen i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ c'est que i bloqué don o la an bɛ foli las'i ma k'a fɔ ala k'an bɛɛ kiyama sabula i tɛna yɛlɛ page in kan a nin y'o bannen ye o an bɛ bɛɛ supprimer mɔgɔ bɛ k'i ye dɔ fa n'a ba nɛni dɔrɔn an b'i supprimer n'i b'i ka nɛni kɛ i sigilen to i ka yɔrɔ la i ka nɛni kɛ ka na an ka commentaire kɔrɔ nin y'o bannen pewu maa si tɛ nɛni kɛ yan an hakili la mɔgɔw y'o faamuya donc Aïssatou i bɛ se ka mun fara a kan e yɛrɛ bɛ yɛlɛ la fɔlɔ Aïssatou mais tiɲɛ de don a ye nɛni bannen ye koyi maa si tɛ commentaire kana dɔn ka commentaire kɔnɔ k'a fɔ k'i b'i da sago fɔ an ka commentaire la k'i bɛ dɔ na fa n'a ba nɛni yan i bɛ t'o kɛ page wɛrɛ kan o t'anw da ye tugun kuma b'i bolo n bɛ min fɔ dɔrɔn cɔrɔ n bɛ dugawu ta e ka dugawu ta mun dugawu ko kɛra fɛn fɛn b'a to mara bɛ segin so Mali kɔnɔ ala k'o walakata amin ya rabi cɔrɔ ala ka barika don o la et les réseaux sociaux comme i y'a fɔ i ka kuma la daminɛ na cogoya min na je pense qu'il y a bɛɛ fɔ k'a ban ni mɔgɔ y'i jogo kolon to i fa ka so ni mɛnna i mɛnna a bɛ bɔ i nɔfɛ mɔgɔ 100 ni 20 bɛ réseaux sociaux sanfɛ dɔw bɛ k'a ka miliyari sɔrɔ réseau kan wallahi dɔw bɛ yen u b'i lajɛ hali u tɛ kuma ka sɔrɔ u m'i fa nɛni u m'i ba nɛni ka sɔrɔ hali olu kunkolo ma bɔ dɔw bɛ yen nin nɔ bon je pense que olu ka vie bɛnnen don olu fana bɛ u ka wari sɔrɔ fa nɛni ba nɛni de la je pense que procureur fana y'a fɔ cogoya min na ko ka partage fana mɔgɔ mɔgɔ y'a partage k'e fana bɛ minɛ n'o kɛra dɔ bɛ bɔ ko caman na parce que n'i y'a mɛn i b'i sigi ka dɔ fa nɛni e fa bɛ so i b'i sigi ka dɔ ba nɛni e ba bɛ so ka tila tuguni ka i jigi dalen b'a kan i yɛrɛ ɲɛ b'a la tuguni 30 minutes 40 minutes non e ka fɛn partagelen don ni Mali bɛɛ ta ye c'est que en fait bɛɛ de jɛnnen don n'i ka fani ba nɛni o d'une manière quoi a bɛ se ka kɛ dɔ b'a ci bon o bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a ye ainsi de suite o bɛ fɛ k'a relayer ainsi de suite ka taa fɛ mais bon je pense que maliyɛn bɛɛ kan ka faamuya ka surtout jeunesse kunda an tɛ se ka gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la kosɛbɛ nin da ye éducation yɛrɛ surtout jeunesse kunda an ka dɔn k'a fɔ ko fa nɛni ba nɛni o la n y'a f'i ɲɛna o fa nɛni ba nɛni tɛna an si yɔrɔ si n'a ma an sigi kɔ a tɛna an si ta yɔrɔ jan donc ne bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ fɛn fɛn de bɛ mara sigi so dɛ ala k'u walakata amina yarabi ala k'u walakata vraiment nin ye ko ɲumanba ye i minɛni ka t'i sigi programme ɲɛma i yɛrɛ ka nɛni k'a kɛlɛ i b'a la ka dɔ fana bani ne yɛrɛ t'a dɔn i kunkolo kɔnɔ i b'i kunkolo kɛ cogo min na i b'i kunkolo sulu de an kɔni b'a fɔ ni maa min fana ka sɛbɛn tɛ ni maa b'a ka jogo koloya kɔni yira yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taa yira maa wɛrɛ ka page kan anw ka page tɛ yan bien le combien les 2 à partir du 2 juin an bɛ heure jumɛn la fɔlɔ est ce que 21h sera fɔlɔ o ma se o 21h moins 3 21h moins 3 bon an ka followers a bonya b'a la k'a da u tulo kan nani banna yan pewu Ouverture Media kan an ka commentaire an bɛna dɔ de fara supprimer kan ani bloquer n'an ye supprimer n'i m'a faamuya an b'i supprimer siɲɛ 2 3 an bɛ saba chance dɔ d'i ma n'o ma kɛ an b'i bloquer fo lahara don o don an bɛ tile ka mɔgɔw bloquer yan don o don an bɛ semaine yɛrɛ kɔ an bɛ maa 1000 de bloquer n'o de la anw dɛsɛ bɛ ka 1 million de abonnés sɔrɔ an b'o bloquer o parce que anw tɛ jɛni nɛniw ni fanɛni ba nɛniw ye mɔgɔ bɛ se k'i ka hakilina di voilà i b'i ka critique kɛ i ka critique kɛ mais kana na i sigi ka mɔgɔw fanu ba nɛni
c'est pas normal on se ga mo jabe ni mami ya fana bane antu jabi donc administrateur yera fo to comme administrateur de be donc nous e fana ni bane ni mi gewlu de bu boyen ko ay na fara administrateur torno lere me na para ma fesu na ma shimizu kwa parce que ni ko de lamne ne ko donc ni ngo wani ndebe sina kayira awla ka fo peken woni ta kun kan fana kera ko ni kudi o ame do ge peken ala ka abo sama wuru franje parce que procureur ko ni a kalinga ye ko ni ngwe mi bane akoti ne mbo fore ko neni ko ni nayi mine neni ko na ibi fane ibi ka do ni fara ba ou bien ide da fale do fala adi do bala rezoka che ki te siko kane donc vraiment ala ka mbo aboro ma fa ame do yere ke chorno mo ka famia ka fo ko règlement de compte ou ke mo be se ka nyogon se belon asoro ama boka nyogon bunja voilà ibi se ka critique yere ke mo critique fene o ça dit que o démocratie yere tabou donc anga ya fa nyoma anga ya fa nyoma wi anga siki ka fo privilégier ni ko sugoya ni ni donc akasula ta kam flena ni chede ni na ma couscous me ala kan gisha ko to donc ni wati wonna ni be singa ami do ke ala be ala ka seldi bo ko to ka donc jaba sura fana ko o tasoro la o sira fe ami do ke o be c'est que mali la be de bi fala be bi bala donc amba fo albi ala ka seldi bo ko kan ala ka fura soro akula namboro la mi ta sujet muna rapidement et o ye jumen ye malien o ye munye Bakadaji ale flé ne commune 2 de Bamako donc kayira awla ka fo ko do de kera yin dimanche temene malien ko yin andi a fond baklama nga anye affaire yin directement anya saisi du mena fo o ye funangeni mu yere na fatura a balmaw anzira ka bado soro nga lakana kama kishi kama anda to na jamfo parce que marfa ci ko mu mbala ni andina ma ondna ke sababu ye marfa ka ta ci bala andina ke sababu ye ka kasara se mama parce que jamana be ka ta bulu do ka sa sharia be ka appliquer ka nye be de ban laje juge fura procureur ni magistrat ka be ban laje donc ko tabulo kan ga jati mine kanye kosobe be ki ka baraka to c'est très important donc ka ira ka fo ni mu ngira Bagadaji kari temene ni o ye dimanche ki se tarake funangen dola malien funangen ni ka to ko Soumela Cissé ame do kay ala ka hina ala ka dawro ni ma malien anabita jamuna ala ka no yambe kalaba mu nyuma di on yere ma 100 ans ani sheki 18 ans ati teme oka balmo ye mumvo ko kuma la amina o wele ko nyinga yani ko to on yere ka to sokobe parce que anye ko nyi anya me ka fatura bidi ko ngira dimashi ko baliya kungolo so kisere kungolo yiso na kera chogodi ayra boraka jay anye jasoro jabi réseaux sociaux ka anya ye andabali bana ngamana kona ango ni bisa ke chogodi mure kera ngoyi exactement ngo andudo ayra nyeta la jafleni anga page kan donc amina jakala akala je ko nyi andabali ba anye jaye boro ka dro ango anye mu jakun dikera balmo yere a chama donc amba nyino fe akala je amikla ka laje nanzira ka balmo do soro ko nyefol do kanyala voilà. D'accord, bah, qui est tanto? Je le sais. Ok, c'est bon. Voilà, on a trop appelé. Celui-là, il m'a fait voir. Attirez là là. Aya matire fo. Attirez ma crève. Ko chani nga wi. Voilà. Allah ta hachi. Ya ti be bola sa. Iba numbe bola. Wa ire ma buli he. Ana na ribira kunali. Abaga. No le ni on na bene jeli ba bolo la. Abaga bal kiselo tomo ko. Ima bo ya ay ma fa la posi kono ni yo. Allah chani dalin fle. Abuga mune nyine san. Ma fa kise mun. Aya sai ka abuga kuma fe. Asa te ka kuma. Abuga kuma ba ko krasa. Ne ma fi mun mi fa. Oh, aya abuga fa ko bayni. Bo ni chen de be na sisa bata ka to. Ai ni ma o ka ga watari. Ni ma o ka ga wata.
muso to flen fana ko o bolto weteme o mafati manga mai wa o ndo muso bolto wala bolto wateme o bolla ka tane bilo aro bela mani me ga wala ka ga ko tabe ko anin me nyɔgɔn fero mais cɛ wɛrɛ de bɛna sa a b'a to de bolo quoi mun ye muso min yɛrɛ ale bɛ ka boli ka taa ne de nɔfɛ awɔ i ye muso min ne yɛrɛ dɔgɔmuso de ye ta o bolila ka taa ne nɔfɛ y'a ye parce que n'u nana mobili jɔ ani mɔgɔ dɔ de nana mobili jɔ an ka da la maintenant u tun bɛna mobili ta maintenant de bɛ kɛ anw bɛ ka boli ka na u mobili to u y'u tilen o kɔrɔ mobili jɔra yɔrɔ min na ani nin kɛra yɔrɔ min na a yɔrɔ distance ka jan mobili jɔlen don anw ka da la jimina da la fɛn kɛra an kɔrɔ yan nɔ c'est même pas pareil voilà ni ne bɛna sɔrɔ a da la après e tɛ nin cɛ in dɔn bon ne ma ni magasin da la an kɔrɔ yan wa ni ne nana sisan awɔ a bɛ taa ka to nin bolo i ma ye nin bɛɛ la a bɛ ka kuma fɛ de quoi a bɛ ka essayer k'a b'a sauver quoi e bɛ se k'o sauver tuguni fɛn kɛlen kɔ a taara voilà buru bɛɛ jeli sa a bɛna jigin kare kɔnɔna la ni ne la an n'a bɛnna quoi y'a ye ale y'a kɛ i n'a fɔ accident ou bien voilà a y'anw bɛɛ tromper quoi k'a kɛ i n'a fɔ ale de nana cɛ ni voilà a y'anw tromper mais a gɛrɛla mobili la a ɲɛ ma tɔw ye a fana y'i yɛrɛ ɲini ale bolo k'u bɛ k'ale kɔnɔ mobili kɔnɔ a tagara mais cɛ ni don aw sɛgɛnna kɔni k'a bɛ yɛrɛ sɔrɔ i ma ye o b'u to na sa bon polisiw bɛ na sisan voilà ni entre temps ne taara n ko n bɛ taa n ka mobili de ta sisan an bɛ taa n'a ye dɛ nin y'a fa n t'a fa de ye a fa de jɔlen filɛ a kunna nin y'a fa de jɔlen a kunna i b'a essayer karankolon bolitɔ ye ka na sisan nin y'an bɛɛ de na ne y'a zizi awɔ i ma a bɛnkɛ yɛrɛ cɛ ni fa dɔgɔnin de filɛ awɔ jeune tigi ayi jeune tigi in kɛrɛfɛla la o y'a fa wolo dɔgɔnin bon ne ko n bɛna nin mobili ye sisan polisiw nana bon polisiw bɛ ka nalen awɔ polisiw nana sisan donc ne seginna ka taga mobili jɔ a nɔ la awɔ o yɛrɛ kɛra coïncidence quoi polisiw tɛmɛtɔla de y'a sɔn ne marifa mankan mɛn k'u to baɲɛmana niveau la donc u bɛ ka yɔrɔ ɲini quoi u ka yɔrɔ ɲini a siranna n'ale yɛrɛ taara mɔgɔ i b'a ale de taara nin mɔgɔ in bɛɛ wele ka na de fait que a ye cɛnin dalen a t'a dɔn k'a fɔ ko a ka ko bɛna se nin conséquence bɛ ne ma mais baro mali polisiw fana ka suma kuma dɔ la a bɛ se ka n ta irizama de a waa ta ka taa n'a ye parce que a sɔrɔ de pompier ko kuma de tun bɛ ka fɔ i y'a ye an tun taara n ko ninnu min na n ko ne taara n ka mobili de ta ka na n ko parce que pompier bɛ suma n wulila n tɛ nin sen ye yanni ne ka na n ka mobili olu jɔra bon komi ne b'u dɔn ne ye n président la ne y'u fo u ko ko bon ko sisan ko qu'est-ce qu'on pense n ko cɛ urgence sera kɔnɔ n ko ambulance sera kɔnɔ na n ka ye nin ta ka taa ni nin ye cɛ n ko yanni Gabriel Touré o fana b'o kɛ k'u bɛ taa bila ka na sisan ko mɛ ko mɔgɔ dɔ ka don o kun bon ko non ko ne bolo ma bananen ne tɛ se ka taa o ye mɔgɔ ko minnu fɛn kɛra minnu ɲɛna olu dɔw ta quoi ni y'a sɔrɔ a bɛ ka kuma o parce que a yɛrɛ dɔgɔnin a y'o tɛgɛ minɛ fɔlɔ ko wala wuli ko k'a k'i da mais a fa de nana a ta a n'a dɔgɔnin k'a bila mobili kɔnɔ ni ne ye alimami ye o alimami filɛ nin de sisan fa kun ka wuli ni cɛ in na o jeune filɛ mun na nin i m'a bolo joli parce que ale b'a la ko k'a ta ale bɛ sigida la hali sisan n'i bɔra kɛnɛ i bɛ nin sigilen ye joli b'a bolo i m'a ye awɔ a bɛ ka jeli bɔ a la a siranna quoi bon hali sisan n'i y'a wele k'a ka kuma ɲɛfɔ a tɛ sɔn quoi bon n'a ye ne bɛ ka ci u bolo quoi n'u m'a ta k'a kɛ mobili kɔnɔ ko n taga mobili ta ka na n ko n bɛ si sira kɔnɔ donc a fa n'a dɔgɔnin bɛna ta sisan jɔn lobi ni fɛn de nana ta ayi alimami yɛrɛ ni a yɛrɛ dɔgɔnin alimami n'a dɔgɔnin de o n tɛ bon i b'a ye a kɔrɔmuso bɛna crise piqué sisan i ma ese karanwolo ye a ese karanwolo ye a ese bɛ ka segin ka taa ne de wele tuguni sisan tuguni ko ne ka na nin ka mobili ye tuguni a ese bɛ ka taa ne nɔfɛ quoi i m'a fa ye culotte la d'accord donc maliyɛn a yɛrɛ bɔra ka Sumela ye funangɛni san 18 nin de kɛra kari tɛmɛnen Bagadaji ko in a ye maa bɛɛ dabali ban a balimaw olu yɛrɛ de sera ka ja sɔrɔ ni ka se ka a yirana mun y'an gamana guwan
mun y'an san dan na k'a yira k'a fɔ nin ko fasugu nin bɛ se ka kɛ cogo di sigida kɔnɔ sigida mun ko faba denmisɛnnin ncini ani marifa de b'a bolo ni ka taa marifa cɛ a yɛrɛ ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin na u ye kuma fɔ cogo min na ko Sumɛla ye wari ɲinina ye denmisɛnnin don n bɛ segin kɔrɔ fɔ ka funankɛni ala ye kalifa de minɛ a la sɔgɔmada in na Bamako kɔnɔ Gabriel Touré la yan an bɛna ba dɔ wele o yɛrɛ da bɛna s'a ma k'a yira k'a fɔ ko in maliyɛnw hali bi an bɛ duwawu sama an ka finitigilakaw ma ala k'u dɛmɛ ko in na parce que k'a yira k'a fɔ ni mun ye Sumɛla sɔrɔ ko kabakoma don dabalibanko don nka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na maa mun ye kisɛ cɛ a la tari fɛn dɔ tun b'a kɔnɔ wa point d'interrogation parce que bibi n'an ka denmisɛnnin caman kɛra o de fɛn talaw a bɛ kɛ sababu ye i bɛ fɛn dɔ kɛ hali i tɛ bɔ a kalama kisɛ filɛ ka Sumɛla sɔrɔ nin jogo la tan san 18 ko janaja ye sini ye 10 heures inshallah an b'a lajɛ n'an sera ka ba dɔ sɔrɔ an bɛɛ ka ye a kɛyɔrɔ la walasa ka se ka Sumɛla sama duwawu la a ma min a ma bɔn ko in kɛra tan cogoya la nka komi hali bi ɲɛɲininiw bɛ sen kan mun de nana ni nin exactement maliyɛnw ko ɲɛɲininiw tora n'an bɔra a kalama an bɔ k'o fɔ nka an b'a lajɛ n'an y'a ba dɔ sɔrɔ u ka se ka fɛn dɔ fɔ an ye a kan salamu aleykum ne ba waleykum salam rahmatulah somɔgɔw bɛ di hɛrɛ dɔrɔn ba maintenant an ti n'i tɔgɔ fɔ ka sababu kɛ i yɛrɛ lakanani kɛcogo ye sabula a ma k'i ka yamaruya kɔnɔ maintenant nin ko in kɛra aw de e de den ye Sumɛla o tɛ wa Sumɛla Sise a tɔgɔ de t'o ye wa awɔ donc an bɛ fɛ i ka ko in expliquer an ye a kɛra cogo jumɛn c'est à dire que n bɛ fɛ k'a dɔn aw yɛrɛ ye mun mɛn ko in kan a ye mun mɛn a kan parce que a bɛ se ka kɛ aw bɛ kuma mun mɛn a kan o kuma yɛrɛ ti a version yɛrɛ peut-être a bɛ se ka kɛ version yɛrɛ don nka e ye mun mɛn a kan ko in kɛlen aw ka ɲɛɲini na mun de fɔra aw y'a la n bɛ lamɛnjama bɛɛ fo bon ne yɛrɛ ye Sumɛla ba de ye a ba dɔgɔnin de ye ne ye dimanche tɛmɛnen sufɛ bon san kɔrɔ ala ka lasabi ye an den sɔrɔ ka sabu kɛ a tun sigilen bɛ u ka da la Bagadaji a n'a tɔɲɔgɔnninw bon nin kamalen in nana a nana ka n'u sigilen sɔrɔ a k'u ma ko dɔgɔ a ye te dɔ di an k'a min o tuma u k'a ma ko ko kɔrɔ ko an ma te wuli bi dɛ k'an ye dabilenni de wuli ko mɛ ko a yɛrɛ banna ko san bɛ ka na k'an yɛrɛ bɛ labɛn na an bɛna taa tun so kɔnɔ k'an da o fɔra komi n den sufɛla fɛ a bɛ isansi feere u ka soda la a k'a ma ko isansi juru donna n den k'a ma ko n tɛ isansi d'i ma sabula n ka juru dɔ tun b'i la a sarali a ma nɔgɔya donc o b'a yira u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn sigiɲɔgɔnmaw don bɛɛ bɛ kare kelen kɔnɔ donc n den y'o fɔ min kɛ o tuma a ye marifa bɔ a kun ka a tire a kunkolo la subhanallah tellement que a tɔɲɔgɔn minnu tun bɛ yen u ma deli ka ni ɲɔgɔn ye denmisɛnninw don u jatigɛra u bɛɛ jɛnsɛra o tuma ale yɛrɛ fana a ye n den binnen tuma min na ale yɛrɛ de nana ka n'i poro a sanfɛ donc a poronen b'a sanfɛ a bɛ ka kule a bɛ ka mɔgɔw wele ko mɔgɔw ka bɔ jɔn ta mun yɛrɛ ye marifa ci ya min yɛrɛ ye marifa ci ale yɛrɛ de tilala ka n'i poro n den blesselen dalen kan donc a bɛ ka kule a bɛ ka mɔgɔw wele ko mɔgɔw ka bɔ k'ale ye kisɛ ci komi n den a tɔgɔ Sumɛla Sise nka a sokɔnɔ tɔgɔ ye Bayini de Bayini ko mɔgɔw ka bɔ k'ale ye kisɛ ci Bayini na donc o kɛra sababu ye minnu tulo donna kulekan ninnu na kuma ninnu na donc dukɔnɔmɔgɔ dɔw sigiɲɔgɔn dɔw bɔra donc
donc u bɔra jama commencera ka caya kuma min na cɛni a y'a yɛrɛ ɲini ale bolila ka taa mɔgɔw ka jama k'ale kan tuguni bɛɛ ɲɛ bɛ nin mɛlɛkɛnin dalen de la joli la sisan an bɛ se k'a lase dɔgɔtɔrɔso la cogo di donc o kɔnɔna la o bɛnna ni polisiw ye u bɛ patrouille la donc polisiw tɛmɛtɔ jama la dɔ ye polisiw ye dɔrɔn u y'u signaler donc signalé la olu nana ka na a dalen sɔrɔ o joli kelen na Allahu akbar. Bon awɔ maintenant n kɔrɔmuso yɛrɛ ka fɔ la u y'a ta k'a don polisi mobili yɛrɛ de kɔnɔ olu de taara n'a ye urgence la Gabriel Touré la parce que o y'a sɔrɔla fɛn bɛ ka bɔ joli bɛ ka bɔ joli bɛ ka bɔ o y'a sɔrɔ joli bɛ ka bɔ kosɛbɛ donc u y'a ladon polisi mobili kɔnɔ fa kɔni o dɛsɛra mais fa dɔgɔkɛ o sera ka i jija a yɛrɛ ye o de dara a kan ni polisiw taara n'a ye urgence la donc u sera urgence la sa o tuma olu fana y'u ta kɛ sa furakɛli o furakɛli ye donc dugu jɛra k'a kɛ tɛnɛ ye o tuma de kuna sini o tuma n kɔrɔmuso sɔrɔla ka balimaw wele k'a da an tulo kan donc k'a ta o masa depuis lundi fo ka na bila bi la donc an yɛrɛ bɛɛ an bɛ tile Gabriel Touré la urgence da la an bɛ tile min yɛrɛ ye tireli kɛ a ba yɛrɛ a bɛ tile an nɔfɛ Allahu akbar an bɛɛ bɛ tile yen nɔ kunun de ta Gabriel Touré mɔgɔw y'a décidé k'u bɛna kunkolo in opérer k'u bɛ bali bɔ o b'a yira fɛn donna kunkolo de la bali donna kunkolo la a donna kunkolo de la u ye opération kɛ kunun u bɛ taa tila tuma min na 4 heures du matin sera donc u ye bali in bɔ maintenant kunun sɔgɔma dugu jɛlen ne taara ka t'u sɔrɔ Gabriel Touré la comme d'habitude n taara fa yɛrɛ a ye bali in photo a y'a photo yira n'a ka téléphone kɔnɔ bali min bɔra a den kunkolo la a y'a photo kun ta a ye photo in yira n na Allahu akbar donc an tora o cogo de la ten an ko o tuma komi opération ɲuman kɛra an bɛ dugawu de kɛ ala ka a ɲɛma tigɛ an sigilen tora o de la ten kabi bali in kɔni donna kun na n'a taara koma la a ɲɛma dayɛlɛ ka mɔgɔ ye tile kelen fo ka n'a fɔ k'a fatura sɔgɔmada in na a ɲɛma yɛlɛ donc depuis kisɛ kɛra dimanche fo sɔgɔmada in na a ɲɛ kuma yɛlɛ a ɲɛma yɛlɛ parce que fa dɔrɔn de kun tɔrɔlen bɛ ka don fa don o don n'a bɔra n b'a fɔ i y'a ye a bɛ cogo di a b'a fɔ a ɲɛma yɛlɛ dɛ n'a donna n'a bɔra ni ma a bɛ cogo di a b'a fɔ a ɲɛma yɛlɛ an tor'o de la ten a ɲɛma yɛlɛ fo bi ala y'a ka kalifa minɛ a la d'accord donc maintenant a ko k'a bɛ san joli la san 18 san 18 mais a kun bɛ essence feere dɔrɔn de kɛ yan ayi ni dugu jɛra a bɛ activité bɛɛ kɛ non seulement Farankarabu ekɔliden don mais ni dugu jɛra a bɛ activité bɛɛ kɛ yɔrɔ u ka yɔrɔ yɛrɛ u ka yɔrɔ ye sugu de ye n bɛ se k'a fɔ donc hali mɔgɔw ka doniw n'u ka mobiliw nana a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka déchargement kɛ n'u tilala baara la u bɛ wari d'a ma a bɛ fɛn bɛɛ dɔ kɛ cɛrnɔ den bɛ fɛn bɛɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ka slogan tun ye de a b'a fɔ a baw ɲɛna de n tɛ binkani ni suɲɛni de kɛ sinon baara o baara n'a y'a sɔrɔ a y'a fɔ ɲɛna n b'a kɛ o de tun y'a dalakan ye a bɛ fɛn bɛɛ dɔ kɛ sugukɔnɔmɔgɔ in bɛɛ b'a dɔn bagadaji bɛɛ b'a dɔn a ko ka kɛlen dimanche su fɛ ka na se bi ma mada la u ka secteur la ni mɔgɔ si y'a ka du kɔnɔ bagadaji bɛɛ de bɛ jigin Gabriel Touré la fo ka taa fɔ fo anw yɛrɛ minnu ye den masaw ye anw bɛ taa kutu ye k'a ta denmisɛnnin kunda mɔgɔkɔrɔba kunda cɛman fara musoman ka bɛɛ wallahi tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra baara ye mais maintenant nin kɛlen sisan bon komi nin ko kɛra ka ban maintenant a ka janaja ye don jumɛn sini sɔgɔma yɔrɔ a bɛ kɛ min i bɛ se ka yɔrɔ fɔ ni mɔgɔ minnu ka surun a yɔrɔ la minnu bɛ se ka taa dugawu kɛ la pour que ka taa sama dugawu la quoi a bɛ kɛ u ka so bagadaji n'i ye carré des martyrs gudɔrɔn in minɛ o tu dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ taa yɛrɛ da yɛrɛ la u ka so de avant dernier carré famille ba don ko Sise la
ni yɛrɛ ni sera yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ basi min fan bɛɛ fɛ kari de martyr ki dɔrɔn jangeli fu ka so in bɛ kini bolo fɛ ne ba maintenant nin dimi bɛ aw yɛrɛ la sisan e yɛrɛ ka kɔrɔfɔ laban ye mun ye nin na ayiwa i b'an ɲɛ wa i t'an ɲɛ wa anw de bɔnɛna an bɛ dugawu kɔni kɛ ala ka hinɛ taaba in na ala ka yafa k'a ye amina ya rabbi amina ya rabbi sigida bɛɛ ko k'a ka ɲi ala k'o ka ɲi ala k'o k'a ye aljinɛ ye amina n'a ye juguman o juguman kɛ a ka denmisɛnniya kɔnɔ ala ka yafa a ma amina ayiwa ni yɛrɛ fana ye nin kɛwale in kɛ ala k'a dan anw ta in ma ala kana to a ɲɔgɔn ka mɔgɔ wɛrɛ si den sɔrɔ amina amina parce que nin ko ninnu nin tɛ ko ɲuman ye wolo ka gɛlɛn wallahi wolo ka gɛlɛn nka an b'a di ala ma dɔrɔn parce que ni yɛrɛ ye tirili kɛ a yɛrɛ somɔgɔ a ba n'a fa ye min fɔ anw ye o ye ne dabali ban kosɛbɛ cɛ nɔ u ko k'anw den de ye olu sen n'u bolo ye fo ka taa fɔ ko dugu masa ni dugu kɔni jɛra ka ban fo ka taa fɔ ko su kora olu ka ciden fila t'u bolo dugukolo in kan n'anw den tɛ mɔgɔ min y'i sen n'i bolo ye o de b'aw ka ci kɛ o de b'aw ka diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'i yɛrɛ ka wolo kɛra k'o sababu ye kuma bɛ min c'est dur k'a fɔ kuma bɛ min fa yɛrɛ ye crise k'anw ɲɛna urgence da la ye jɔn ye crise k'aw ɲɛna min yɛrɛ ye tirili kɛ a fa a su ma sɔn k'ale lawuli o parce que problème de cœur b'a la tɔntɔnw de wulila olu de bɔra ka taa k'an ka mɔgɔw dɛmɛ a kow la u ma sɔn ka fɛn fɔ fa ye mais dugu jɛlen min kɛ n'a fɔra fa ye a sera Gabriel Touré la yen nɔ dɔrɔn a dɛsɛra mais dɔgɔnin wɛrɛ c'est à dire que dɔgɔnin wɛrɛw bɛ yan a dɔgɔninw bɛ yen a kɔrɔmuso yɛrɛ bɛ yen kɔrɔmuso kelen b'a bolo ale de ye den filanan ye mais cɛman fɔlɔ don Allahu akbar a dɔgɔninw bɛ yen a gɛlɛyara ne ba vraiment an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛma ala ka ɲi kusama ɲini komi c'est à dire que mun ye nin kɛ a yɛrɛ ɲuman ko sigiɲɔgɔn ko don a y'o de fɔ mais vraiment an b'a fɔ hali bi ala ka vraiment hinɛ hali bi Sumayila la ala ka hinɛ a la hali bi o de y'an ka laɲini amin ya rabi Allah amin merci beaucoup i yɛrɛ ni ce donc ko sini 10h de tɛ yan sini 10h n'ala sɔnna awɔ ala k'an si jɔ ko kɔnɔ amin merci beaucoup tu vois mais ça fait mal hein. C'est tellement triste i k'a ye i den bɔnɛna ta nin cogo la a m'a min a m'a bɔn a bɛ essence feere la bon ni n ko a m'a min a m'a bɔn ça veut pas dire que ko n bɛ ko dɔ kalama o tɛ dɛ c'est à dire que a m'a min a m'a bɔn a sigilen u ka da la a sigilen kun don parce que o da la parce que an ye ja ye ten de bon k'a bɛ essence feere la somɔgɔw y'a fɔ cogo min bon komi ni ko kɛra ta i b'a sɔrɔ la fanga baarakɛlaw bɛ wuli ka jɔ k'a la a bɛ se ka kɛ olu bɛ wuli ka jɔ yɛrɛ la o de y'a to an ko n tɛ se ka girin ka don fond na fɔlɔ on attend d'abord peut-être ni ko wɛrɛ bɔra a tɔ kɔnɔ an b'a dossier suit mais vidéo kɛ kun ye bɛɛ ka dugawu sama Sumayila ma ni de kɛra ala kɔni kalifa min ala sɔgɔmada in na an b'a sama dugawu la vraiment ala ka hinɛ ala ma si d'a ma san 18 o ye denmisɛnnin de ala ma san 20 sɔrɔ donc bɛɛ ka laɲini i ka den sɔrɔ i den ka kɔrɔbaya a ka nafa ɲɛ ye nka ma ni maa si den kɔni ka na diɲɛ kɔnɔ ka san damadɔ hali n'a fatura ala ka masaya kɔnɔ o bɛ faamuya nka maa dɔ ka taa kisɛ wuli a la nin cogoya in na ta et puis a sigilen u ka da la ça fait très mal n'i miira la a bɛ maa dusukun kami kosɛbɛ donc mais so wɛrɛ foyi t'an ye komi an woloba y'a fɔ cogo min dugawu kɔ an b'a sama dugawu de la dɔrɔn ala ka ɲi ala ka dɔn maintenant e bɛ se ka mun fara a kan Aisha an bɛ dugawu de kɛ nin ko la an bɛ dugawu de kɛ nin ko la et puis ni circonstance dɔ tun don i bɛ se k'a fɔ ko i bɛ wuli ka ko yɛrɛ wuguba cɛni fana b'a yɛrɛ tɔ ti olu la petini yɛrɛ fɔlɔ a ye acte kɛ min ye ne choqué yɛrɛ a ye acte kɛ dɔrɔn k'i bin a tɔɲɔgɔnkɛ kan ka mɔgɔ wele ka na k'ale kojugu kɛ donc o b'a yira k'a fɔ n'i b'a jate yɛrɛ minɛ k'a fɔlɔ ale yɛrɛ tun tɛ a yɛrɛ ma en fait min y'a bila a la min m'a bila a la san ala ni alakira de bɛ o dɔn ani ale yɛrɛ min tun b'a kan a wagati donc lajarabili don et puis bɛɛ n'i ka si dan yɔrɔ don fana bɛɛ ni si dan yɔrɔ don donc an bɛ dugawu kɛ ala k'an faba min ɲɔgɔn na. Amin. Jefa i fana ka kɔrɔfɔ laban ye jumɛn? Bon, d'abord ne ka kɔrɔfɔ laban n bɛ kuma daminɛ ni dugawu ye quoi. N bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ cɛnin na parce que n bɛ se k'a fɔ n dɔgɔnin don ne kɔni ka kɔrɔ n'a ye n
be duwawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ sumaya cɔrɔnɔ wale o wale n'a sabatira quoi an ka jamana in kɔnɔ fɛn dɔ de don a kan ka kɛ leçon ye mɔgɔw ma a kan ka kɛ fɛn ye fɛn mun kan ka mɔgɔw bila miiri la u kan ka mun de waleya don n'a nataw la walasa fɛnw dɔw bɛ u kana se ka waleya jamana in kana waleya tuguni o yɛrɛ de ye kunnafoni di kun fana c'est-à-dire cɔrɔnɔ ne ye Mali tagabolo ta k'a lajɛ quoi ne bɛ to ka nin kuma in fɔ kuma caman n ko Mali siniɲɛsigi ye jɔyɔrɔ de ye quoi parce que siniɲɛsigi base ye denmisɛnninw de mais ne ye Mali denmisɛnninw tagabolo ta k'a lajɛ cɔrɔnɔ Mali siniɲɛsigi ye jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ don parce que Mali la bi jeunesse tɛ ambition tɛ jeunesse la bilen cɔrɔnɔ c'est-à-dire que ambition t'an na an tɛ fɛn kɛ fɛn mun bɛ se ka kɛ sini mɔgɔw bɛ se k'u jigi da an kan ni mun ye quoi o tɛ yen mais nin yɔrɔ la il faut que parents fana ka fɛn dɔ jateminɛ parce que aujourd'hui i b'a jateminɛ hali an ka éducation yɛrɛ kɛcogo i b'a ye cɔrɔnɔ les parents ont abandonné jamana yɛrɛ kɔnɔna la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la voilà bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ i b'a dɔn ni kɔlɔlɔ nin bɛɛ parce que jamana in yɛrɛ tɛ basigi de kan quoi jamana tagabolo man ɲi cɔrɔnɔ école yɛrɛ mun filɛ n'a kan ka denmisɛnninw encadrer kalan yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ kalan tɛ jamana kɔnɔ bilen école yɛrɛ yɔrɔw kɛra dorogu ta yɔrɔw ye c'est-à-dire autorités y'a abandonné famille yɛrɛ ala y'an garde minnu garisɛgɛ an na quoi olu yɛrɛ fana y'an abandonné finalement on se retrouve dans la rue et on consomme du n'importe quoi c'est-à-dire jeunesse bɛ fɛn bɛɛ min bi u bɛ fɛn bɛɛ ta ne tɛ se k'an kale k'a fɔ ko mun ye nin cɛnin sɔrɔ k'a fɔ ko peut-être i bɛ taa sɔrɔ a kun falen tɛ mais ne kɔni b'a dɔn kɔni min ye marifa ci a la a son âge la cɔrɔnɔ a tɛ se ka nin wale in sabati ka sɔrɔ fɛn dɔ t'a kɔnɔ a tɛ se ka kariya k'a fɔ k'a bɛ marifa ta ka taa ci a mɔgɔ ɲɔgɔn na surtout a ba yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na so filɛ a tɛ se ka kariya ka nin ɲɔgɔnna kɛ ni fɛn dɔ tɛ et puis e m'a ye k'a y'a kɛ k'a kulela voilà k'a y'a pura kan donc voyez c'est-à-dire que il faut que bɛɛ lajɛlen parents k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw ka siniɲɛsigiw y'u ye n'u m'u janto an ka éducation na c'est-à-dire ko bɛɛ bɛ tiɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔ bɛ yen il faut que autorités u Mali kɔnɔ bi quoi peine de mort cɔrɔnɔ u k'a appliquer quoi c'est vrai que peine de mort bɛ Mali kɔnɔ dɛ mais peine de mort min bɛ Mali kɔnɔ o ye ni i minɛra u b'i bila kaso de la fo ka taa fɔ ko i sara o ka bɔ a la cɔrɔnɔ i ye maa faga o k'i faga c'est tout n'o kɛra can bɔ n'o kɛra mɔgɔ bɛ siran yɛrɛ non mais n'i ye mɔgɔ faga hali ni fan bɛ gulɔ la n'i hakili jiginna la ko peine de mort bɛ yen i b'a ye fɛn b'i bila quoi cɔrɔnɔ c'est-à-dire k'a fɔ ko parce que n'i bɛ kaso in kɔnɔ c'est vrai que kaso kɔni degun bɛ o mais i nin kɔni c'est-à-dire nin bɔr'i la ani i bɛ degun kɔnɔ kelen tɛ o mais ni i ye maa faga i dun b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye maa faga i bɛ jɔ ka faga de walayi dɔrɔgu tɛ dɛ hali n'i ye fɛn ta mun ni dɔrɔgu tɛ kelen cɔrɔnɔ i ɲɛ bɛ yɛlɛ quoi donc il faut que autorités ka nin jateminɛ parents d'élèves bɛɛ ka wuli c'est-à-dire an fa n'an baw u ka wulikajɔ sabati an ɲɛ u k'u janto denw na autorités u ka wulikajɔ sabati voyez c'est pourquoi an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u ɲɛsin jamana ka siniɲɛsigi ma parce que siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye an ka kalan tiɲɛna ni kalan tiɲɛna kalan yɛrɛ écolisow yɛrɛ la bi écolisow kɛra dorogu ta yɔrɔ de il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise aujourd'hui i bɛ taa écolisow la dorogu de bɛ taa yen c'est vrai kuma dɔ la n'i tɛmɛ écoliso dɔw da i bɛ denmisɛnninw ye cigarette maîtres yɛrɛ filɛ nin ye u bɛ dɔgɔya fan bɛɛ bon cɔrɔnɔ e k'i miiri Mali yɛrɛ ça fait combien de temps maintenant école tɛ ka kɛ a ɲɛma bon nin denmisɛnninw n'u tɛ taa école la mun wɛrɛ bɛ n'u kunna u bɛ bɔ u bɛ t'u ɲɔgɔnnaw dɔw de lajɛ 18 ans déjà tubabuw de fɛ an b'a fɔ ko 18 ans tu es majeur anw fɛ yan pour être majeur il faut avoir 25 ans pour que farafin den malien den k'a dɔn ko kojugu ni koɲuman ye nin ye f'a ka 25 ans 30 ans de sɔrɔ parce que tubabuw fɛ majorité o ye 18 ans parce que à partir de 18 ans chez eux i bɛ se ka bɔ i fa ni ba kan i bɛ t'i yɛrɛ i bɛ taa balo i yɛrɛ mais anw fɛ den kɛni pour que i ka se ka fo 25 ans dɔw yɛrɛ 30 ans pour que malien den yɛrɛ k'a dɔn ko kojugu ni koɲuman filɛ f'a ka 30 ans 40 ans sɔrɔ kojugu yɛrɛ voilà donc ni a fɔra k'a fɔ ko u ma wale sabati quoi ka kalanko ninnu ka jateminɛ k'olu bɛɛ la bangebagaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la cɔrɔnɔ ala k'an kisi dɔ mais n bɛ siran mais n b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ala deli ala kana kɛ mais ça sera c'est-à-dire que ça ne me surprendra pas ni nin ɲɔgɔnna cas wɛrɛ kɛra tuguni a tɛ bali n na quoi Jifa i ka kuma ɲɛna kojugu an b'a fɔ hali bi bɛɛ ka fara vraiment hali bi an k'ale ka jamana in dilan kura ye lamɔ lamɔ banna Mali la dɛ Aïssatou lamɔ banna dɛ n ye dugawu kɛ kuma daminɛ na lamɔ banna fɛn fɛn bɛ mara sigi so ala ko tigi ala ko waleya hali ni situation filɛ n'i ye mara bɔ a la dɔrɔn a tɔ b'a dɛ ni n ko mara i b'a dɔn ko fana ba bɛ se k'a jɔyɔrɔ fili so kɔnɔ mais denmisɛnnin ka mara tɔ bɛ dafa kɛnɛ ma bi ni i ye den ye sira jugu kan
ni hali ni e den tɛ n'i y'a bugu a fa n'a ba bɛ se na ɲini fɛ mun na i ye ta bugu den ye bɛɛ ta ye mais den tɛ bɛɛ ta ye bilen a kelen don an bɛɛ kelen kelen na an bɛɛ kelen kelen na donc n'o bɛ kɛ environnement bɛ jouer mɔgɔ ka trop a bɛ jouer mɔgɔ kan wallahi a bɛ jouer mɔgɔ ka trop donc k'a fɔ ko ninnu na tan cogoya la hali ne yɛrɛ bɛ se ka ne dɔgɔnin don wallahi wallahi ndɔgɔnin et puis ça fait mal ça fait très mal an b'a fɔ malien bɛɛ ka taa janaja la sini an bɛ bɛɛ wele o la minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ n'u bɛ se ka taa dugawu kɛ Sumayila ma ka taa sama dugawu la a taara dayɔrɔ laban na nin si na vraiment ça fait très mal mais bɛɛ ni i dakan don donc ka yira k'a fɔ commune 2 kɔni a ko dogolen tɛ aw la yɛrɛ b'a kalama 3e arrondissement cɛdenw commissaire Tomoda n'a ka cɛden minnu bɛ 3e arrondissement la u yɛrɛ kɛmɛ ka opération dɔ bila sen kan n'o ye funufunu an bɛ tile ka kojugu kɛlɛba Isa ka reçoit a dabɔkun ye walasa ka se ka nin ko ninnu éviter parce que n'i y'a ta k'a lajɛ commune 2 de tiɲɛni bɛ kosɛbɛ drogue ko la a ma fɔ k'a tɛ fan tɔw la dɛ mais commune 2 la parce que Bamakɔ suguba bɛ yen bon maa bɛɛ bɛ bɔ quartier la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ in de la suguba in kɔnɔ donc maa na sugu bɛɛ bɛ na donc obligatoire i b'a sɔrɔ la jogo na sugu bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc o de la a commissariat minnu bɛ u kɛmɛ ka wuli k'u jɔ bɛɛ 17e arrondissement mun yɛrɛ bɛ hippodrome na olu bɛɛ faralen d'u kan bɛɛ bɛ k'u dɛmɛ pour que drogue ko kuma minnu bɛ a yɔrɔ ninnu na ka se ka maa caman minɛ a la k'a kow dabila a bɛ kɛ sababu ye k'an ka denmisɛnninw kunkolo ɲagami u bila kolangolow la donc u bɛ k'o de éviter donc bɛɛ ka far'u kan hali kunnafonidilaw i m'a ye anw bɛ k'an jɔyɔrɔ k'a la parce que bɛɛ ka far'u kan a kana dan anw kelen ma kunnafonidila bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa a la opération funufunu pour que drogue ko ninnu a bɛ se ka dabila cogo min na an ka jamana kɔnɔ ka se k'an ka denmisɛnninw ka hali bi lamɔ kɛcogo ɲɛ donc maliyɛnw nin de tun bɛ an bolo an bɛ foli se aw bɛɛ kelen kelenna ma k'a fɔ nin de kɔni kɛra vraiment kunnafoni minnu b'an bolo an sera ka minnu d'a ma o ye nin ye an bɛ dugawu kɛ hali bi an ka jamana ye ala ka jamana in basumaya hali bi ala ka Mali ja an b'o ɲini jabaru masa fɛ don o don k'a fɔ a k'an dɛmɛ minnu b'a to an ka jamana in bɛ se ka yanga sanfɛ an kana kɛ bolomoni tamasiyɛn ye diɲɛ jamana wɛrɛw ɲɛkɔrɔ an b'o ɲini ala fɛ Cɔrɔnɔ yɛrɛ bɛ foli lase bɛɛ kelen kelenna ma kanuba bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mamadu Jefaga ni o ye marakɛ fanga ale tun bɛ kɛrɛfɛ Aïssatou Sanogo Fimani Kalikale ale fana tun bɛ numabolanfa fɛ anw de tun bɛ ka Cɔrɔnɔ décrypte lajɛ bi ni ka se k'a jansa kosɛbɛ donc a kɔni sera ka mun sɔrɔ kumakan ninnu na o ye nin an b'a fɔ ye ala ka dugu ɲuman jɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Fondation Fɛtɛn Jesi ka baara hukumu kɔnɔna la a ye wulikajɔ sabati ka se Bamakɔ quartier dɔ la min bɛ wele Aseyibu Kum walasa ka taa jateminɛ kɛ maa degunnenba dɔ ka lahalaya kan min kɔni man kɛnɛ a tɔgɔ ye Kajatu Kamara denmisɛnnin fitinin min tɔgɔ sɛbɛnna école la ɲɛna yɛrɛ de a si bɛ taa san 7 la ɲininkaliw tɛngulen a bangebaaw la sa u y'a yira k'a fɔ Kajatu ye filanin de ye k'u fila bɛɛ bi bange waati min na baasi t'u si la denmisɛnnin ninnu b'a la ka kɔrɔbaya ka taa fɛ Kajatu kunkolo balila ka fununi daminɛ ka funu f'a bɛ ɲini ka na kunkolo fan bɛɛ lajɛlen minɛ ka kunsigi bɛɛ lajɛlen waaro k'a da ka sin k'a kɛ kɛrɛfɛden y'a tɔɲɔgɔnw cɛ la taa ni ka segin caman kɔ dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛya tigilamaaw y'a yira k'a fɔ kunkolo in kɔni kan ka opere nka Kajatu somaaw y'a yira k'a fɔ opereli musakaw n'a furakow se tɛ olu ye u kɔni bɛ welewele bila sa maliyɛn cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan ka fara kɛnɛya tigilama bɛɛ lajɛlen kan k'olu dɛmɛ yaasa den bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ kɛrɛfɛden na. Ne tun ye Kiyatu ne bɛ peremande bere la ne kunkolo de ka ne dimi ne bɛ fɛ mɔgɔw ka dɛmɛ n fɛ walasa ka ne ka ne kunkolo nɔgɔya walasa ka si bɔ a la ne tagara ekɔliso la u to ka ne ka fura sama k'a bɔ ne kunkolo la.
Double 7. Double tes limites.